बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून जन्नत और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना में मक्का से हिजरत करके आए 22 महीने हो गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखती से 4.5 माह बाद की बात है। सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती सबसे छोटी साहबजादी 19 साल और सवा महीने की हो गई। ये सफ़र 3 हिजरी की बात है। बदर की जंग जीते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से खातून जन्नत की शादी का इशारा मतलूब था। इशारा आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पाले हुए अपने महबूब अली को तलब किया। 25 साला नौजवान खूबरू अली हाजिर हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया कि अली को कहो बिनते रसूल खातून जन्नत का हाथ मांगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा फिरते हया से सुर्ख हो गया। हुक्म था, हाजिर हुए। सैयदा उम्मे सलमा का हुजरा है। दरवाज़ा खुलता है। सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। फातिहा बदर की टांगें कांप रही हैं। फसीहुल बयान अली के मुंह में अल्फाज सूख गए हैं। बस दिल धक धक कर रहा है। आंखें हयाबार से झुकी हुई हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया। छोटा सा हुजरा था, वहीं खातून जन्नत थीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से पूछा, कुछ कहोगे? जी, वो सिर्फ इतना ही कह सके और ज़ोर ज़ोर से सांस सीने में खींचने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और अपनी बेटी खातून जन्नत से पूछा, बेटा, ये तुम्हारे लिए शादी का पैगाम लाए हैं। खातून जन्नत सिमसिमटा के सर झुकाए खामोश। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार पूछा, फिर फरमाया, क्या तुम्हारी खामोशी को कबूलियत समझा जाए? खातून जन्नत ने पहली बार आँख के एक दर्द से अपने जलीलुल कदर वालिद मोहतरम को देखा। उनकी आंखों में माह कामल और आसमान के सितारों की चमक थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब मिल गया। अली से पूछने लगे, तुम्हारे पास शादी के इखराजात के लिए क्या कुछ है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए। उनके पास तो था ही कुछ यही, एक तलवार, एक ढाल, एक मुजाहिद का असासा, और क्या होता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस शेर से आगाह थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, अली मदाफती जंग कभी नहीं लड़ते। ढाल हो भी उनके पास तो वह किसी का वार अपनी ढाल तक आने ही नहीं देते। वो सिर्फ सरापा तलवार है और उनकी तलवार के आगे हर ढाल हेच। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार ज़रूरी है, ढाल नुमा ज़रा फ़रोख्त कर दो, तुम्हारा मुहाफ़िज़ अल्लाह है। 480 दिरहम में ज़रा बेची गई, उसी से मेहर अदा हुआ। वलीमा भी उससे निकल आया। कहा गया वो अपने अहद का शानदार वलीमा था। घर को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजाया, छिड़काव किया, बिछोना बिछाया, खुशबू बिखेरी, फिर खाना पका, सबने खाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जहेज भी ज़रूरी था, मिला। खजूर के खुरदरे से बांध की एक चारपाई, ऊपर चमड़े का बिछोना, साथ 2 पत्थर की चक्कियाँ, एक अपने लिए आटा पीसने के लिए, दूसरी अहले सुफ़ा की रोटी के लिए, मट्टी का घड़ा एक गद्दा जिसमें खजूर के चुभने वाले नुकीले पत्तों को कूट कूट के नरम करके भरा गया था। 7 कुएं से पानी भर के लाने के लिए एक चमड़े की मश्क के खातून जन्नत को याद रहे कि क़यामत तक अल्लाह के रस्तों पे निकलने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को प्यास की शिद्दत में उन्हीं के दर से 2 घूंट पानी मिलता है। ये अलग बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बज़ाहिर कलमा गो एक दिन सैयदा की सारी औलाद को दरिया किनारे प्यासा बांध के मार देंगे। बस ये था जहेज, ये थी शादी खातून जन्नत और शेर खुदा की। वैसे वो खाना तो बहुत शानदार था, मगर थोड़ा था। खाने वाले उमड़ ढाए। डर किस बात का था? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे थे। पूरा जहां भी पहुंच जाता तो खाना कैसे ख़त्म होता। सब ने सैर होके खाया। दिन गुजरते गए, चक्की चलती रही। घर में अल्लाह ने बच्चे दिए। 17 रमज़ान 3 हिजरी को सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत हुई। 11 महीनों बाद शबान 4 हिजरी में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में आंख खोली। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ نے دیے۔ چکی پیس پیس کے خاتون جنت کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ایک بار بہت سے غلام اور لونڈیاں کسی جنگ میں جیت کے مسلمان لائے۔ جنگ بھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جیتتے تھے زیادہ تر، مگر اپنا حق وہ اپنے سے کمتر مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے۔ سیدہ کے ہاتھوں میں چکی کے زخم دیکھ کے بولے، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاید کوئی ملازم، کوئی خادمہ ہمیں مل جائے۔ سیدہ کافی دیر تک ہچکچاتی رہیں، اٹھتیں اور پھر بیٹھ جاتیں۔ آخر ہمت کر کے گئیں، مگر آقا کے روبرو کوئی تقاضا ہی نہ کر سکیں۔ کچھ بولنے کو منہ کھولیں، ادھر ادھر دیکھیں، پھر نگاہ نیچے کر کے سوچنے لگیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی، خاموش رہے۔ شام ہو گئی، سیدہ خالی ہاتھ اپنے گھر آ گئیں۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے دروازے پہ لگی بوری کے لٹکتے پردے کو دستک دی۔ سیدہ نے باپ کی خوشبو تو گلی کے کونے سے ہی پہچان لی تھی، بھاگ کے آئیں، زخمی ہاتھوں سے دروازے کا ٹاٹ اٹھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنکھوں میں محبت کے دیے۔ رات روشن ہو گئی۔ فرمایا، تمہیں اس چیز سے بہتر نہ عطا کروں جو تم مانگنے کا سوچ کے آئی تھی؟ سیدہ نے عرض کی، فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرنا۔ سیدہ نے یہی پھر معمول بنا لیا۔ اللہ نے خادم اور لونڈی کی سہولت سے بے نیاز کر دیا، مگر گھر بار کے روزمرہ کے خرچے، اوپر سے مدینے والوں کو علم کے یہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ایک بار گھر کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پتھر کی چکی کے گھر گھر میں بچوں کے لیے گھیوں پیس رہی تھی۔ دروازے پہ ایک سائل نے دستک دی، آواز آئی، اے خاتون جنت، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ سیدہ ہڑبڑا کے اٹھیں، دروازے کے پاس جا کے بولیں، ابھی آٹا پیس رہی ہوں، گوندا تو تمہارے لیے بھی روٹی پک جائے گی۔ سائل کی آواز میں بے صبری تھی، بولا، سیدہ انتظار کیا تو مر جاؤں گا، کچھ ابھی عطا ہو، جان بچ جائے۔ خاتون جنت ایک لمحے میں نہ جانے اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں پڑی ہر چیز کو کتنی بار سوچا۔ کچھ بھی ایسا نہ تھا جو اس سائل کے فوری کام آئے، جو فوراً بیچا جائے اور سائل اسے اپنی مرضی کا کوئی کھانا لے کر کھا لے۔ آخر سیدہ نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی چادر اتار دی، وہ چادر جس کی قسمت پہ آسمان ناز کرے، وہ ردا جس پہ کائنات کی ہر حسین ادا نثار، جس کی حرمت بے کنار، جس کا تقدس ہر تقدیس پہ سوار۔ اپنی چادر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتار کر سائل کو دے دی، کہا، جاؤ، یہودی کریانہ فروش اس کے بدلے تمہیں وافر کھانے کو دے دے گا۔ سوالی وہ متاع جہاں لے کر یہودی دکاندار کے پاس گیا۔ وہ چادر کبھی اس دکان سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدی تھی، پہچان گیا، بولا، سچ سچ بتاؤ، یہ چادر تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سائل نے اقرار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ یہودی کی روح کانپ گئی، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ سائل سے چادر لے کر ادب سے ماتھے پر رکھی، اسے کھانے پینے کی اشیاء جو اس نے مانگی دیں، پھر سیدہ کی چادر اپنے سر پہ ادب سے رکھ کے سیدہ کی دہلیز پہ جا کے روتے ہوئے ہچکیوں سے دستک دی۔ سیدہ نے دروازے کی ٹاٹ کی در سے اسے دیکھا اور پوچھا، رو کیوں رہے ہو؟ یہودی دکاندار نے سیدہ کی چادر دونوں ہاتھوں میں سر جھکا کے آگے کی، اس سے بولا نہ جائے۔ روتا رہا، بولا، سیدہ، آج میں آپ کے والد محترم کے دین پہ ایمان لایا، جس کی بیٹی ایک سائل کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے دے دیتی ہے۔ بیٹی، میری خبر ہدایت اپنے والد محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ میں نے تمہارے اللہ اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی تمہاری سخاوت سے جانا ہے۔ جن کی صاحبزادی کا یہ مقام ہو، وہ خود کس قدر رافع مقام پہ ہوں گے اور ان کا اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ بیٹی سنو اور اس کی گواہ رہنا، میں اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا علی کی مختصر سی مزدوری میں گھر کا خرچہ نہ چلتا۔ ایک بار سیدہ کسی فوری ضرورت کے لیے سیدنا علی کو ان کے ملے ایک باغ کے کچھ پھلدار پودے بیچنے بھیجا کہ گھر آئی کوئی مالی مشکل ٹلے۔ سیدنا گئے، سودا کیا، بازار میں کھڑے ہو کے دام گننے لگے۔ ایک سوالی دور کھڑا کھنکتے ہوئے درہم دیکھتا رہا۔ سکوں کی کھنک سے اس کے اندر کی ساری ضبط کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ وزاداری اور عزت نفس کو رونتا ہوا
कदम कदम सैयदना के पास आया और ज़ारो कतार रोने लगा। सैयदना ने पूछा, हुआ क्या? वो अपनी बिपता सुनाने लगा। बोला, कर्जदार हूँ। कर्ज ख्वाह काफ़ी अरसे से इसरार कर रहा है, मुझसे कुछ ना हुआ। आज शाम तक उसकी आखिरी मोहलत है। कर्ज ना चुकाया तो वो मेरे घर से मुझे निकाल देगा, बीवी को निकाल देगा। वो उम्मीद से है, नौमौलूद आने वाले के साथ शायद खुद भी मर जाए, कोई और ठिकाना नहीं। सैयदना अली दिरहम गिनते गिनते रुक गए। दोनों हाथों की मुट्ठियों में भरे दिरहम उसे दिखा के बोले, इनसे काम चलेगा? सवाली के चेहरे पे सुबह की सफ़ेदी चमकने लगी। बोला, ये सब मेरे लिए? हाँ, ले लो, अपनी जान छुड़ाओ। सैयदना अली ने दोनों हाथों में भरे दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। वो दुजानो होके बैठ गया। बोला, सैयदी, जूं ही आसानी हुई ये कर्ज लुटा दूंगा। सैयदना अली फिर खाली हाथ घर में क्या मुँह लेकर जाते? बच्चे भूखे सो गए होंगे, शर्म के मारे घर न गए। मस्जिद नबवी में आए और उसके कच्चे फर्श पे मिट्टी में लेट गए, सो गए। कुछ देर बाद देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग लिए मस्जिद के फर्श पे कुछ ढूंढ रहे हैं। देख लिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो अबू तराब। तराब मिट्टी को कहते हैं और अबू बाप को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात सैयदना अली को मिट्टी का बाप करार दे दिया। वो मिट्टी जिसे गूंद के कभी अल्लाह ने हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम बनाया था, वही मिट्टी जिसके अंदर हर जीरू जाके अपना आप गुम कर देती है, वही मिट्टी जिसके अंदर से हर बाग, हर फूल, हर फल की हरी कुंपल निकलती है, उस मिट्टी का बाप अबू तराब अली को कहा गया। कहने वाले कहते हैं, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिट्टी में लथपथ हुए बेखबर बेनियाज सोए हुए थे, मगर सोने वालों को, और वो भी मिट्टी में लथपथ सोने वालों को, मिट्टी के बाप जब आकाए नामदार सर्वरे कोनैन रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं तो मायने की बरखा बहुत दूर तक बरसती है, लफ्ज़ों के अंदर छुपे किसी और भेद की खबर मिलती है। मिट्टी को अगर सैयदना अली की औलाद बना के उन्हें उसका बाप कह दिया तो मम्मा हल हो गया, मिट्टी पे राज उसी राजकुमार का हो गया। बाकी क्या बचा? मिट्टी अपने बाप की ना सुने तो ना हंजार, ना खल्फ, सुने तो फर्मा बरदार। इसीलिए लोग उन्हें किश्वर कशा, मुश्किल कशा और लचपाल मानते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सैयदना अली के वालिद मोहतरम दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को मक्का के रोसा ने भी एक लक़ब दिया था, अबुल आब, पानी का बाप। जब उनके हाथों जमजम फिर से दरियाफ्त होने के बाद खैबर की रेगजार राह में उनके ऊँट के उठते समय पैरों के दबाव से बंजर खुश्क राह में चश्मा उबल पड़ा था। सोचने की बात है, पानी और मिट्टी दोनों बाप सैयदना हाशिम की औलाद से हैं और हौज़े कौसर के साकी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सब अल्लाह की अता और आका का करम है। सैयदा का साथ और उनके अजीमुल शान बच्चों के ऊंचे मुकाम की दलील भी है। ईद का दिन था। बदर की जंग के बाद ही तो ईद मनाने का हुक्म मिला था, मनाई गई, बाद में हर साल मनाई जाती रही। ऐसी ही एक ईद थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों में हसनैन कदम कदम चल रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार आया, उठा के दोनों को कंधों पे बिठा लिया। लोगों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को आका के कंधों पे सवार देखा तो अपनी अपनी सवारी से उतर के अदब से पीछे पीछे चलने लगे। गली के बच्चे भी ये हसीन नज़ारा देख के खुश हुए, आगे पीछे मोहब्बत से भागने लगे। एक दो बुजुर्गों की आंखों से मोहब्बत के आंसू निकल आए। एक सियाना पास आकर हसन और हुसैन से बोला, बच्चों, तुम्हारी सवारी तो लाजवाब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, सवार भी तो लाजवाब हैं। जारी है, जज़ाकल्लाह खैर।